जय जगन्नाथ नमस्कार। आज मोर प्रबंधटी आपण माने बुझा चेष्टा करंतु। ठीक कथारे अछि पति माजिले सूता सरू। आम अभ्यासर द्रुत पाश्चात्य अग्रगति आमको आम आशा ठारू अनेक दूर को नहीं सारी। जदि आम भावी बसिबा समस्त असाध्य साधना करिवारे सफल हेउछि, एई सफलता को नहीं आमे खूब गर्वित और आत्म आह्लादित। जेते दूर लक्ष्य जेते दूर आपण लक्ष्य कले अब टिके आगु को लक्ष्य करंतु। आपण कौन देखिले आपण को देखिबा मो जानी पारुनी बा मो जानिनी, किंतु मु जानी पारुछि एठारे आनंद हजि सारिछि। मु जानी पारुछि एठारे आनंद हजि सारिछि। विकटाल चिंता मनीष को घारुछि। आत्मतृप्ति नाम रे कषणर जंत्रणा दिन को दिन बढ़ुछि। शेषरे फल अनासक्त युक्त हेब निश्चय। कहीं ना आमे विज्ञान तैयारी करी तार कीटदास हो सारी आउ निजको मुकुले पारिबानी। आमे पदिए कथा कहिबी जे विज्ञान नेउछि जीवन देउछि दुर्लभ कषण। यह निश्चित सत्य कि असत्य यह पर आपण तर्जमा करंतु। जहाँ आमको आनंद देव भाभी थिले से आमको जंत्रणात्मक मृत्यु फाशे फसाई देउछि। घरे मनीष तैयारी होउथिले एबे मनीष घर तैयारी करुछि। और से घर विज्ञान और पाश्चात्य सभ्यतार मनीष भाईचारा और रक्तर संपर्क को भूली जाउछि। स्नेह प्रेम और ईश्वर विश्वास को भूली निजको नग्नतार दुर्दांत दानव सजेई देछि। प्राच्य सभ्यता और तार किंवदंती को से अटहास्य करुछि। बारंबार यह विश्व में प्रमाणित हेले मध्य हेतुवादी को चिंताधारा तांको विभ्रम कराउछि। समस्त विपरीत चिंताशील जीवन किछि ना किछि विभ्राट सृष्टि करुछि। यह द्वारा धन जीवन सह प्रकृति नष्ट हेउछि। आमे यह कहि परिबा पृथ्वी गोल, मात्र नदी नाल पहाड़ पर्वत अछि। आउ किछि वर्ष परे पहाड़ पर्वत नथिबो कि नदी नाल नथिबो। यह होछि असंभव समतार फल। प्रकृति तैयारी बेले काहेकि असामानता रही से कथा को कहीं दृष्टि देई ना हो। आज्ञा से कथा को कहीं आमे दृष्टि देई ना हो। आमे समस्ते समानता दिगरे अग्रसर। समानता आनिबा पाई आमे अहर्निशी चेष्टा जारी रखिछु। जेमिति कि बड़ सान आउ नाही। वर्तमान बड़ सान गुरुजन लघुजन ये कथा दृष्टिगोचर हेउनी। तेरे कहिलो आउ केते दिन आमे आमर एते परीक्षा निरीक्षा कौन आम भविष्यत वंशधर मान को सुख दे पारिबो ना से माने अधीन रे हजि जिबे। जो मनीष निजर व्यक्तिगत अतीत जानी पारिनी, जो मनीष निजर व्यक्तिगत अतीत जानी पारिनी से भविष्यत वंशधर मानक भविष्यत गठित करिबा केते दूर यथार्थ। अचिंतारे सोथिबा मनीष सुखरे अछि ना मिथ्या सुख को आपणेबाकू
ଯାଇ ମଣିଷ ସୁଖରେ ଅଛି। ପଦିଏ କଥା, ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ତୋଳିବା ଘର, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛୁ, ନା ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋଭ ଏସବୁ ବିଷମ ସ୍ଥିତିର ମୂଳ କାରଣ। ମୋତେ ଲୋକ ବା କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ନ ଭାବି ମୁଁ ଉଚିତ ଲୋକକୁ ବା କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏହି ଉଚିତ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ନେଲେ ଓ ହୃଦବୋଧ କଲେ ସବୁ ଉତ୍ତର ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମ ଜୀବନର ଶରୀର ରୂପ ନେଇ ନୃତ୍ୟ କରି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି, ସେହି ପୃଷ୍ଠ ଆମକୁ ଦିନେ ତା କୋଳରେ ଲୁଚେଇ ଦେବ। ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। କଥା ରହିଲା, ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଜୀବନଦାତା ନା ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ତା? ଜୀବନଦାତା ନା ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚିତ ମରଣ ଜନ୍ତା? କଥା ଆଳରେ କହିପାରିବା, ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଲୋକେ ମରିଗଲେ, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲୋକେ ମରିଗଲେ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ମଣିଷ ମଲେ। ସାର କଥା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ପରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନ ଦେଖି ନ ଜାଣି ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଘର, କାଲି କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ରହିବା, ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆରେ ଭାଇ, କଥା ଏଇଠି ରହିଲା। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନ ଦେଖି ନ ଜାଣି ଆମେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଏ କଥା ସତ ନା? ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ନା ଅନିଶ୍ଚିତ? ତେବେ ଲୋଭ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଶାତୀତ ଆଶା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏହି ଅସଫଳ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଘାରୁଛି? ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ? ଯାହାର ଉଜ୍ଜଳ ଉଦାହରଣ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଏବେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ। ଯାହାର ଉଜ୍ଜଳ ଉଦାହରଣ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଏବେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ପରି ମାରି ଦିଆଯିବନି ତ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନେବାକୁ। ଏହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ତ? ଯଦି ମୋର ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି, ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।